kan fɛn bɛ tali kɛ Ukraine ale ye jamana ye bibi na jamana min na ni Rusi kɔni karilen don ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ farafina ye jɔyɔrɔ jumɛn fa ka kɛɲɛ ni farafinden minnu bɛ Ukraine kɔnɔna na olu ye bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bibi na farafina jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye Isa Kaba ye ɲininkaliw kɛ Dawuda Kindala an ka jɛ k'a ka jaabiw lamɛn. Dawuda Kinda ini sɔgɔma. Isa Kaba ni sɔgɔma. Dawuda Kinda an b'a dɔn k'a fɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen kɛlɛ wulila Rusi ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ. A kumaw ka ca diɲɛ bankun sanfɛ. Nka anw ni e ka baro bɛ min kan o ye farafinna ka réaction ka kɛɲɛ ni nin ko in ye. An b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fan caman fɛ anw farafindenw anw bɛ yen nɔ nka mɔgɔw bɛ ka jalaki bin an ka farafinna tɔnw kan ka sababu kɛ d'abord u ka réaction c'est timide wa ka far'o kan an ka den minnu bɛ yen nɔ olu laseginni ko kɛlen don baara ye e b'o analyser cogo di? Bon i y'a fɔ cogo min na kɛlɛ binna Ukrainien kan nka kɛlɛ in ye kɛlɛ sudalenba ye. Problème fɔlɔ yera yɔrɔ min na c'est que an ka ambassadew n'an ka lasigiden minnu bɛ an n'u kɛ Ukraine u bɛ Pologne ni Roumanie ni jamana wɛrɛw la n'olu de occupelen bɛ i n'a fɔ an ka farafin minnu bɛ Ukrainien jamana kan u ma se ka kɛlɛ in ka a prévoir mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ n'olu ye farafin minnu bɛ yen an ka a fɔ an ɲɛ ka Malien ka dɔgɔ a la dɔɔni Camerounais ni Égyptiens ni Sud-Africains ni Sénégalais de ka ca. Bon ma se k'a f'u ye ayiwa kɛlɛ bintɔ filɛ nin jamana kan ni kɛlɛ binna kan aw ka kan ka baara jumɛn de kɛ pour que ka se k'aw yɛrɛ bɔ a la. I y'a fɔ cogo min na farafin sɛgɛnnen don fan bɛɛ Isa Kaba o tɛ Ukraine dɔ ye dɔrɔn ye o ye diɲɛ fan bɛɛ de farafin yɛrɛ de bɛ duguma sara cɛ fan bɛɛ o bɛ tali kɛ tubabu yɛrɛ ka éducation cogoya la tubabu ka mara kɔnɔ farafin tɛ da u bolo ba kɔnɔ u minɛn ba kɔnɔ u bolo quoi. Bon anw yɛrɛ ka farafin jamanaw an ka institution africaine n'o ye Union africaine b'o la olu yɛrɛ nɔba b'o ko la parce que bingali fɛn fɛn bɛ ka kɛ farafinw kan n'i y'a jateminɛ u tɛ kuma la kosɛbɛ u bɛ bingani ninnu to u ka kolokolo bon kɔlɔlɔ tɛ se ka bɔ a la cogo min na o dɔnnen don k'a fɔ sinon jamana wɛrɛ mɔgɔw caman bɛ yen nɔ bingali tɛ ka kɛ minnu kan. Mais ni e ko a jama man ca ka so hakɛ ma an ka farafinna jɛkulu bɛ dɛsɛ cogo di ka moyen ɲini ka to o jama bɛɛ cɛ ka bɛɛ bila ka taa i ka jamana kan. Bon farafinna jɛkulu fɛnɛ bolo t'u kɔ sɔrɔ dɔɔnin n'i ko k'i bɛ u jalaki n y'o de fɔ kunun i ka kuma dɔ la n ko min ye Union africaine ye décision dɔ yɛrɛ talen don Union africaine kan a fɔ min ma ko décision de Kigali décision de Kigali de 2016 min bɛ Union africaine financement yɛrɛ don kolo la kosɛbɛ parce que Union africaine financement na a fanga ka dɔgɔ an ka État yɛrɛ tɛ u ka cotisation sara a ɲɛ ma. O tuma a bɛ balo cogo di? Voilà tubabuw ni baɲumankɛ tɔnw de bɛ hinɛ anw na donc ka wari d'an ma donc i ye ɲininkali min yɛrɛ kɛ pourquoi an ka farafin jamanaw ma se ka u prononcer nin crise la an bɛ se k'a fɔ ko sɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la maa minnu bɛ gɔrɔgɔ juruninw d'e ma maa minnu bɛ warininw d'e ma i b'a dɔn e tɛ se k'a fɔ k'i b'i ta don olu ka kɛlɛ la bon n'i y'a jateminɛ fɛnɛ Ukraine ni Russie jamana sɛnɛkɛ jamana baw de don min ye a bɛ fɔ o ma ko le blé production de blé n'o ye alikama mugu ye farafinna b'a bɛɛ sɔrɔ Ukraine ni Russie jamana de fɛ jamana belebele b'anw bolo yan nɔ i n'a fɔ Égypte olu yɛrɛ ka production kɛmɛ sara la 85 de bɛ bɔ nin jamana fila kɔnɔ donc i b'a fɔ dɔrɔn olu tɛ se ka mɔgɔ kelen dɛmɛ ka kelen to yen an bɛ se k'a fɔ o ye stratégie diplomatique ye maintenant pour que an ka organisation a kɛra CEDEAO a kɛra SADC a kɛra Union africaine pour ka se ka ni u da don nin fɛn sugu la ka baara ɲuman k'a la il faut que u k'a prévoir fɔlɔ de fɛn cellule de crise foyi tɛ nin yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko minnu sigilen don nin n'a ɲɔgɔnnaw kama u b'a to yen n'a kɛra tuma min ni problème sera parce que c'est trop tard déjà an y'a ye Sénégal ni Cameroun olu ka ambassade minnu bɛ Pologne olu ye communication communiqué d'u ka maaw ma k'a fɔ k'u kana Pologne frontière la mais Pologne tɛ ka sɔn hali u ka don mesure foyi ma ta sur place sur le plan logistique k'a fɔ ko ni u sera frontière la ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ yen ambassade ka délégation mɔgɔ la
ou bɛ consul ka délégation mɔgɔ na min bɛ se k'u ladon donc mɔgɔ ninnu tolen b'u yɛrɛ ma u yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ groupe whatsapp kan a ye taa yan fɛ a ye don nin sira fɛ donc vraiment a ko ye ko kumasuli ko ba ye il va falloir que solution ka sɔrɔ a la Union africaine ni budget ka voter a fɔ min yɛrɛ ma ko commission africaine des droits de l'homme n'o ka baara ye ka mɔgɔw ka hakɛ kɔlɔsi ye o makunnen don nin violation ninnu kan o tɛ ka se ka foyi kɛ nin violation ninnu na parce que an tɛ se ka fɔ dɔrɔn ko africain minnu bɛ Afrique dugukolo kɔ kan k'i b'i mago don olu la ko tubabu b'olu bolo minnu bɛ kɔ kan dun olu fana ye africain de ye o olu fana ye africain de ye tubabuw ka Union européenne commission des droits de l'homme ni bɛngali kɛra diɲɛ fan fɛ u bɛ wuli u bɛ kule mais anw taw makunnen don bon nin bɛɛ wariko ne ni y'a f'i ye wari min bɛ d'u ma a bɛ bɔ bolo min na u tɛ se k'o bolo in kɔrɔfɔ u tɛ se k'o bolo in dankari b'o la. Dawuda Kinda mun bɛ se ka kɛ joona joona walasa ka fu siri nin ko dan na walima ka fɛɛrɛ sɔrɔ an balimaw ka se ka u ka jamanaw lasɔrɔ. Mun bɛ se ka kɛ sisan jamana minnu bɛ yen n'olu bolo t'u kɔ sɔrɔ kosɛbɛ u ka gɛrɛ égyptiens ye voli wuli égyptiens ka voli fila ɲɔgɔn bɛ ka bɔ Ukraine Pologne in kuma bɛɛ ka na u ka Afrique jamana kɔnɔ u k'u gɛrɛ Égypte la min ye Maroc ye Royal Maroc fɛnɛ y'a daminɛ mais Maroc ta olu bɛ ka wari minɛ olu bɛ ka $79 minɛ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen na min ye africain minnu bɛ yen nɔ ekɔlidenw b'u la dɔw bɛ olu ye baarakɛlaw n'u ka famille bɛ yen wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye réfugiés ye parce que kɛlɛ kun bɛ olu kan yɔrɔ caman olu bɛ yen nɔ donc u k'a lajɛ minnu bɛ fɛ ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ ni jamana dama dama minnu filɛ n'u kɛlen bɛ ka avion wuli u ka olu gɛrɛ olu la ka collaborer n'olu ye ka u sɔrɔna dolu k'olu ye olu ka se ka an dɛmɛ cogo min na an ka jamanaden minnu bloqué bɛ nin yɔrɔ la k'u identifier ka na n'u ye Faransi filɛ nin ye Faransi kɛlen bɛ ka moyen ba bila sen kan n'u ye Ukraine ni Sud yanfan ye dugu ninnu bɛ k'olu kɛlen bɛ k'u ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani livre kɛlɛ tɛ yen nin nɔ donc u bɛ se ka coopérer ni nin fɛn ninnu ye n'a fɔra ko ni jamana ninnu de bɛ warimugu d'a ma mais u tɛ se k'an dɛmɛ k'a la an ka jamanadenw labɔ a ko in kɛlen bɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye donc n'a tor'o la a bɛna kɛ anw ka jamanadenw ne ma sababu ye ka gɛlɛya s'u ma. Dawuda Kinda an bɛ i fo ka sɔn wagati bɛɛ ka i hakilinaw di anw ma jamana kunkankow la. N b'i fo Isa Kaba. Merci beaucoup. Merci. Dawuda Kinda anw ka bi ma wililen don nin tun ye a ka laseliw ye Isa Kaba ye kumaso lasɔrɔ yanni an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan an ka don foli duman filanan an bɛna o yira aw la sanga fila kɔnɔna la an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ. Yani mali sila ka jan ke ala ka sijani kɛnɛya d'a ma halisa Isa Kaba Sidibe i ni sɔgɔma. Fanta Tumota sɔgɔmafɛ foli an b'a di ma ka sɔgɔmafɛ foli di an lamɛnbaga na an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fɛn o fɛn. An nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ko kura i n'a fɔ don tɛmɛnlenw na bi i bɛna walawalali kɛ kumasen min kan o de bɛ tali kɛ autoproclamé sɔni walawalali bɛna kɛ aw ye o kan. An b'a ye k'a fɔ nin wagati laban in kɔnɔna la nin kumasen a ka ca kosɛbɛ barodaw la a ka ca débatw kɔnɔna la an b'a ye a ka ca mɔgɔw da kɔnɔ kosɛbɛ ni o bɛ tali kɛ autoproclamé la an bɛ fɛ ka kɔrɔ dɔn. Dakuruɲɛ kelen tubabukan na dɔrɔn décider soi-même d'exercer une fonction s'attribuer un statut un titre une fonction k'a fɔ bamanankan na dɔrɔn o ye maa yɛrɛ k'i sigi ka hakilina miiri kɛ ka baara dɔ di i yɛrɛ ma walima ka titiri dɔ di i yɛrɛ ma min tɛ i yɛrɛ ka titiri ye o de la u b'a fɔ ko i ye i yɛrɛ autoproclamé i b'a ye k'a fɔ waleya in i b'a mɛn ka caya min na o ye jamanakuntigiya ye jamana dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw wulila gɛlɛyaw mana wuli i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'ale ye président a bɛ sɔrɔ association ɲɛmɔgɔw fana fan fɛ tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya mana don jɛkulu kɔnɔna la mɔgɔ dɔ bɛ a yɛrɛ ani jɛkululaden dɔw ka wuli ka jɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye ɲɛmaa ye ala a bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛw la min tɛ olu si ye nka k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ autoproclamé ye kumasen min ni a bɛ tali kɛ maa ka bɔ sariyaw kɔnɔna la sariya min ni o b'a to e bɛ kɛ nin ko ɲɛmɔgɔ ye par exemple n'o y'a sɔrɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔya don i bɛ taa sɔrɔ kalata de bɛ kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa maa dɔ ka kɛ a jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye nka ni mɔgɔ min ma tɛmɛ ni o sira ye fo ka na dɔrɔn k'i kanto k'a fɔ ko ne de ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye fɔ k'i yɛrɛ autoproclamé i b'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana tariku la
ni waleya in ma ca ten kosɛbɛ n hakili t'a la k'a fɔ ko a ɲɔgɔnna de la ka kɛ anw fɛ nka san 2018 kalata jaabiw bannen kɔ c'est vrai que ala ma hinɛla Sumela Sise nɔfɛ mɔgɔ caman tun b'a fɔ k'a fɔ ko Sumela Sise ye élection gagné a zɛrɛ ni jɛ kan nka Sumela Sise yɛrɛ ala ma hinɛla a tile kelen ma deli k'a bɔ a da k'a fɔ ko ale ye jamanakuntigi ye hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw y'a fɔ ka caya a nɔfɛ mɔgɔ caman tun b'a fɔ k'a fɔ k'a ye président ye mais a yɛrɛ ka discours n'a ka fɛngɛw la il a fait attention a kana bi a kɔnɔ donc s'autoproclamer président de la transition ou du Mali tariku la a tɛ yen nɔ fɔlɔ. D'accord, kaba kun jumɛn la an dun ɲɛ b'a la nin wagati laban in na ni kumakan in a bɛ fɔ ka caya kosɛbɛ barodaw la debaw la gɛrɛw na an b'a mɛn ka caya kun jumɛn de la a bɛ tali kɛ waleya jumɛn na. A bɛ tali kɛ kabi wagati damadɔni an ye kibaruyaw sɔrɔ nin y'a dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna ye kibaruya dɔ bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko maliden dɔ bɛ yen nɔ maliden min ni ale y'a jira k'a fɔ ko ni ko foyi ma kɛ yanni février kalo tile 27 ni ɲɔgɔn cɛ k'ale bɛna ka na fanga ta mɔgɔw tun bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a bɛna fanga ta cogo di ani a bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ maliden tɛ maa wɛrɛ ye Ayine Ibrahim Kamara de don Ayine Ibrahim Kamara ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye parti politique min n'a tɔgɔ ye k'a fɔ ko mouvement les républicains MP MR hakɛto parti politique in yɛrɛ sigira sen kan juin kalo tile 7 san 2019 a kɛra CICB la a ɲɛnajɛkɛla tun ye Asu Ɲame Jabate ye ne yɛrɛ tun bɛ yen nɔ. Oui, d'accord. A y'a sɔrɔ ne bɛ taa kunnafoni ɲini na. Oui. An tun bɛ rédaction na. Parti politique ka sen ka ye démocratie baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya démocratie baara ye i sen ka ye kalata la o kɛra san 2020 kalataw ye. Min ye a parti politique ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Ayine Ibrahim Kamara ale tun ye député a ɲinina ye commune 3nan la. Yɔrɔ i b'a dɔn commune 3nan ni commune tɔw danfara ye min ye c'est que commune 3nan député ye député kelen de Ayine Ibrahim tun bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'olu tun bɛ ka commune 3nan député ya ɲini san 2020 kalata min n'a tilala ka laban bisibasa la a wagati campagne ma ban campagne ka sɔrɔ kɛ campagne yɛrɛ nundon baaraw olu daminɛlen a nana renouveau yɛrɛ la yan anw yɛrɛ n'a ye émission kelen kɛ ne ale ani Umar Baro Sidibe ani Janjo Masa ka se k'a ka campagne kuma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɛ min kuma la an bɛ dɔɔni dɔn a la nka campagne ma taa ɲɛfɛ ka se hakɛ dɔ ma Ayine Ibrahim yɛrɛ ye problème sɔrɔ min tɛ faso ka problème ye ka sɔrɔ kɛ affaire privée dɔ o tɛmɛna ni dɔ ni ɲɔgɔn cɛ campagne yɛrɛ ma ban a y'i yɛrɛ sɔrɔ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ o ni jamana y'a minɛ ka don olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la nka o kɔfɛ a bɔra kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ m'a dɔn affaire banna affaire ma ban an da tɛ o affaire la ka sɔrɔ k'o ye kiiri kunkan kuma ye nka o wagati fanga nana dafiri wagati min Ayine Ibrahim ni a ka mouvement kun tɛ transition juguya la fo ka se wagati laban ninnu ma n'a taara Côte d'Ivoire kibaruya sɔrɔla ka fɔ k'a daminɛ janvier ninnu wagatiw la a ye nin ko ninnu daminɛ k'a fɔ ko désormais fanga cɛ furancɛ fanga min bɛ yen nɔ u bɛ ka bɔ sariya kɔnɔ. D'accord. Donc vidéo fɔlɔ dɔw kɛra minnu ni mɔgɔw ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko olu bɛ sɔn ka kɛ fo le 10 janvier ninnu ɲɔgɔnnaw ye. Nka vidéo yɛrɛ ka wara o kɛra dɔgɔkun tɛmɛna a ye vidéo wɛrɛ kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni kalo in tile 27 kalo tɛmɛnen tile 27 n'o tun kan ka bɛn kalata normalement kalata don ma ko ni kalata ma kɛ k'olu bɛ fanga ta. Kalo tile 27 n'o bɛnna karidon yɛrɛ ma sɔgɔmada fɛ a ye vidéo kɛ vidéo min kɔnɔ n'a y'a jira k'a fɔ ko désormais ale de ye fanga cɛ furancɛ fanga maa ɲɛma civil ye le président civil de la transition yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna nka a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire ma bi bi in na conférence de presse in kɛra yen nɔ de kunnafonidila dɔw ɲɛkɔrɔ mais a kuma nana bɔlɔlɔ sanfɛ donc o kɛlen o dugusɛjɛ ntɛnɛn don minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ kiiriko ma o minisiriso fana ye laɲini kɛ ko sariyatigi minnu bɛ yen nɔ k'u ka ɲinini dɔw dayɛlɛ ɲinini minnu n'a bɛ tali kɛ ja minnu n'u bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'u bɛ nin ko ninnu kofɔ jalaki jumɛnw binnen don olu de nafa ka bon kuma la jalaki minnu binnen don o ye injure
tentative de déstabilisation, complicité de déstabilisation avec d'autres complices dans un pays voisin. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko nɛni jugu walima dɔgɔyalima ka fara fanga cɛ furancɛ fanga bisi basali ani maa dɔw bɛ jɛ la ka fanga cɛ furancɛ fanga bisi basa ko bibi in na ko video ninnu kɔnɔ ko o jateminɛ b'a kɔnɔ ko donc ko procureur ka ɲinini kɛ ministre so yɛrɛ ɲuman na k'a fɔ ko olu b'a dɔn k'a fɔ jalaki wɛrɛw bɛ se ka bɔ min tɛ ni jalaki yɛrɛ ko mais ko pour le moment olu kɔni hakili ye nin de di u ma ko nka ko sariya tigilamɔgɔw k'a lajɛ jalaki min kan ka bin Ayina Ibrahim kan joona joona k'u k'o jalaki bin ani ka ɲininiw daminɛ a ko bɛ kɛ cogo min o kɔfɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ olu ka ministre so min n'o ɲɛsinnen bɛ u ka jamana kɔnɔna kibaruyaw a n'a koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma ministère de l'intérieur o fana ye bataki bɔ joona joona kunu bataki min kɔnɔ n'ale fana y'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko Ayina Ibrahim ye nin baara min kɛ olu ka jamana kɔnɔna la k'olu tɛ fara mɔgɔ si kan ka u kɛrɛfɛ jamana n'o ye Mali ye ka bisi basa do kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ k'u b'a ɲini Ayina Ibrahim fɛ nin ko ninnu k'a ka n'a b'u kɛ k'a ka t'u kɛ fan wɛrɛ a kana k'olu fɛ yen wa o yɛrɛ hukumu kɔnɔ kibaruya sɔrɔla k'a fɔ ko olu yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ ka taa a yɛrɛ kun jabala lakodɔn ni yɔrɔ min ye ko a ma sɔrɔ yen nɔ nka ja dɔw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko Ayina Ibrahim minɛna ja min yɛrɛ don o ja in ye CICB ne bɛ ka don min f'i ɲɛna tantɔ n'o kɛra CICB la lancement na o ja o ye o t'a minɛli ja ye faut que mɔgɔw k'o dɔn pour le moment Ivoiriens ka autorités ma déclaration officielle foyi kɛ k'a fɔ k'u ye Ayina Ibrahim minɛ Mali autorités fana ma déclaration officielle foyi kɛ k'a fɔ ko a minɛna kibaruya misɛnninw de bɛ yen k'a fɔ k'a kibaruya sɔrɔla k'a bɛ Ghana yan fan fɛ walima k'a bɛ Sierra Leone yan fan fɛ mais Fanta Tomota précision dɔ fana bɛ yen nɔ i bɛ Ayina Ibrahim ni Ayina Ibrahim Kamara ni mɔgɔ caman photos ye photo minnu ni tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ jakɔrɔw don il me semble k'a mɛnna ka fɛn préparer par exemple kibaruya min sɔrɔla Alassane Dramane Ouattara dɔgɔkɛ bɛ yen nɔ a n'o ja dɔ bɛ yen nɔ Alassane Dramane Ouattara dɔgɔkɛ ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw ka koɲa o ministre ye a n'o ja min bɛ yen nɔ maa dɔw ka fɔ la ko o ja tɛ kɔsan na ja ye ani Ghana jamanakuntigi fana nana Akufo Addo ja fana bɛ yen nɔ o ja taara Sheraton na Bamakɔ yan nɔ parce que ni jamanakuntigi nana kunbɛn ninnu la kabi gɛlɛya daminɛna wagati min yɔrɔ o ni parti politique ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ mɔgɔ dɔ min fana ni jata ka d'a ye ni maabaw ye n'i ye a kɔnɔna lajɛ n'i y'a zoomer k'a ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ hôtel Sheraton kɔnɔna don yan nɔ donc mɔgɔw k'u janto o mɔgɔw bɛ se ka lien kɛ il faut désamorcer olu fɛn ninnu mɔgɔw bɛ se ka lien kɛ ko Ghana président yɛrɛ de bɛ k'a kɔkɔrɔma don ko Alassane Dramane Ouattara dɔgɔkɛ yɛrɛ de bɛ k'a kɔkɔrɔma don a fana bɛ k'a dabɔ a kama de pour que o de kɛ ko objectif de atteint et ni mɔgɔw m'u janto fana ni mɔgɔw bɛ jigin ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a n'a ka communicateurs bɛ jakɔrɔw de utiliser a ka ja fana caman bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi min i b'a ye k'a fɔ il est entouré d'à peu près 5 à 6 personnes ani minnu bɛ ni janjo la ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ nin ko ni ninnu kɛ donc mɔgɔw kan k'u janto an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ koɲa ɲɛnabɔw la walasa an kana bila fili dɔw fana kɔnɔna la. D'accord, ni yɔrɔnin perepere latigɛ o nafa ka bon kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya kaba ni affaire in dun a tɔ bɛ nana kɛ cogo di a tɔ bɛ kɛ cogo min ministre so kɔni y'a jɛya k'a fɔ ko min ye kiiri tigilamɔgɔ ye k'olu ka ɲinini daminɛ a ko kan maintenant ɲinini kun bɛna cɛ jumɛn na o bɛna mandat d'arrêt international don a kan wa o ye ɲininkali min ni bɛɛ lajɛlen bɛ o k'i yɛrɛ la wa ni mandat d'arrêt international dara kan a bɛ adressé jɔnni na ka sababuya kɛ kibaruya minnu bɛ o ye k'a fɔ k'a tɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ni o y'a sɔrɔ a bɛ Ghana kaw de fɛ yen nɔ ou bien n'a bɛ Sierra Leone kaw fɛ yen nɔ o ye ɲininkali dɔ ye ɲininkali wɛrɛw ye min ye o ye fɛn fɔlɔ minnu kan ka kɛ parti politique de don a bɛ parti politique de la a ka parti politique mɔgɔ tɔw yalima olu a bɛ ka nin min kɛ tantɔ olu hakilina ye jumɛn ye a la o fana ye gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔna la ka sababu kɛ parti politique ɲɛmɔgɔ
o mana parti turu ka taa yɔrɔ yɔrɔ o ye ɲuman ye o ye kolon ye o bɛ taa yen nɔnɔ tɛ ni parti structuré ɲuman don ni nin waleya min bɛ ka kɛ ko ni olu kunkilenna tɛ u kan ka communiqué officiel bɔ k'a yira k'a fɔ ko anw ka président bɛ nin baara min na an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ bi a baara la bi an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a baara la sini o jɛlen don ni parti politique ni u n'a jɛmakan tɛ parti politique kan k'i désolidariser ka bɔ a la ka communiqué officiel bɔ k'a fɔ anw ni Ayina Ibrahim de tun ye mouvement républicain sigi MR mais bibi na a bɛ ka kunkilenna min ta anw fɛ la kunkilenna tɛ o de hukumu kɔnɔ soit an y'a gɛn ka bɔ parti la walima an bɔra a ka parti la. Mais Kaba, est-ce qu'il est trop tard olu ka se ka bɔ ka u yɛrɛ ɲɛfɔ? Mais a janyana dɛ kabi février kalo tile 27 ka se bi ma a bɛ b'a fɔ ko parti bi ye araba ye n'i y'a ta ka jate alors que parti in lancement kɛra mɔgɔ kunkolo caman tun bɛ yen nɔ n y'a f'i ɲɛna ko ne tun bɛ yen nɔ ne b'o mɔgɔw dɔn donc il est grand temps soit u k'u solidariser k'a jira k'a fɔ k'u n'u ka président ye. mais o Kaba o mɔgɔ ninnu est-ce que olu bɛ nin parti kofɔli kɔnɔna la toujours. n'i bɔra ɲininkali bɛ yen o n'i bɔra maa caman bɛ bɔ parti la suko ni dugusajɛ. n'i bɔra parti la frère o fana parti mɔgɔw bɛ bɔ parti la k'a sɔrɔ parti mɔgɔ tɛ se ka bɔ parti la n'i ma bataki ci parti ɲɛmɔgɔ ma k'a yɛrɛ k'a fɔ désormais parti responsable bɛ parti responsable de kuma la désormais ne tɛ parti foyi la bilen ou bien n ye n ka participation suspend parti la ni o ma kɛ officiellement parti mouvement républicain mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ soit u k'a fɔ k'a fɔ k'u n'u ka parti ɲɛmaaba jɛmakan ye baara min bɛ ka kɛ soit u k'a fɔ k'a fɔ ko u ka parti ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara min kɛ u n'a jɛmakan tɛ n'o tɛ fiyewu kiiri tigilamɔgɔw ka wele kan ka se u yɛrɛ fana ma o ye tiɲɛ de kiiri tigilamɔgɔw kan k'u wele k'u ɲininka u dalakan na k'u wajibiya u k'u ka position clarifier. D'accord. Suite de ɲininkali kɛ je pense que pour le moment an bɛ kiiri tigilamɔgɔw ma kɔnɔ incessamment ka sɔrɔ kɛ minisiriso de ye bataki ci olu ma k'olu ka dayɛlɛnni kɛ maintenant olu de kan ka dayɛlɛnni kɛ jalaki ni jalaki minnu ni olu y'a ye ko in na sisan k'o jalakiw fɔ an ka sɔrɔ ka baara kɛ ni olu ye. O bɛ dan sigi sɔgɔmada in na walawalali la o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na Renouveau Matin na ka an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ 7h15 fo ka na bila nin sanga kɔnɔna na aw minnu ye aw ka ciw jɔ walasa ka se ka nin jɛmukan in lasɔrɔ fɔlɔ aw ka taa fɔn dɔn aw ka journée kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati ale banna Kaba. An bɛ foli kɛ bakuruba foli ye dɔrɔn k'a di bɛɛ lajɛlen ma k'u ni cɛw ka lamɛnli ko ɲuman na. bɛɛ lajɛlen bɛ fo k'aw ma aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ka fara Renouveau FM ale sugantili kan an ka radio partenaire an b'u lamɛnbaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu fana bɛ sɔgɔ an na bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka an hakilina ɲuman bɛ ka taga u yɔrɔ ko ani u bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn bɛ tali kɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 na Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini o fana ye don dɔ ye ni Ala ye o yirana an na ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile yɛrɛ